البنات نتوما عزازين عليا، الدراري عزازين عليا. جبت ليكم واحد لا غوسيت اليوم فيها دو دون. شوفوا واش غديروا. غادي تمشيو للسوق البنات، غادي تشرو كيلو د الحمص او جوج او ثلاثة او حتى لخمسة كيلو. غادي ترطبوها للكل، ونهار الاخر تحطوها للراجل، تقولي يلاه نقي هاد الحمص. مسكين غادي تعذبوا يديا الصبيعة، تيقولك جبني لهاد التمارة، اللهم العجينة ولا الحمص نقيه. هاد الحجر الصحي خرج خرج علينا، خرج علينا، جاب لينا هاد التمارة. وانتو واش غادي ديروا الناس؟ غادي تشدوا شويه د الحمص، غادي تطحنوه ديروا اون بودغ اون فارين، راكم نتوما عارفين بلا ما نقول لكم. وغديروا واحد الماسك وغادي ترتاح مع راسكم. يلا، ما حد هاد الحجر الصحي كاين وكاين النقير، ديروا هاد لاغوسيت الحمص. يلا، وغادي تشكروني على هاد لاغوسيت. Salam alaikum les fidèles de Sherifa, comment vous allez? J'espère que vous êtes bien en ce moment et que vous êtes toujours au confinement. Nous ici on est confinés jusqu'au 11 mai. Après on va voir comment ça va se passer. On espère que du bien, Inch'Allah Rahman Rahim. السلام عليكم البنات، السلام عليكم الدراري، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ كي دايره الصحه ديالكم؟ كنتمنى بانكم تكونوا دائما في الحجر الصحي، تكونوا دائما في الديور ديالكم، تكونوا دائما منتبهين راسكم. الوقايه الوقايه. وحنا عندنا هنا الحجر الصحي حتى 11 ماي، حتى نهار 11 شهر ماي. من بعد غادي نشوفوا اشنو غادي يكون، اشنو غادي يتقال. ونتمنى من هنا ل 11 ماي ان شاء الله يكون هي الخير، ويبعد علينا هذا الفيروس اللي جا هكذا تنتشر في رمشة عين. نتمنى الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم لينا والجميع، جميع الناس اللي في العالم ان شاء الله الرحمن الرحيم. Puisque c'est l'arrivée du mois sacré, du mois Ramadan, chacun se prépare de sa façon à l'arrivée du mois de Ramadan. Aujourd'hui, j'ai préparé des pois chiches. البنات كما عرفتوا ان شاء الله الرحمن الرحيم رمضان على الابواب. كل واحد كيدير كل واحد كيتهيئ ليه كما نقولوا بالعادات اللي العادات ديالو اللي كيولفها كيديرها. نورمالمون انا نبدا اولا كندير الميناج افون الصالون في لا كويزين، باسكو لو صالون اي لا كويزين هما اللي كنوتيليزيو بزاف شهر رمضان. عارفوا باللي الناس كيفطروا ويجمعوا داكشي هما والعائله والاحباب. الصالون والكوزينه حتى هي كنستعملوها بزاف. Aujourd'hui, je voudrais commencer avec les pois chiches. اليوم غادي نبدا الحمص اللي رطبتو في الماء الليله كلها، ونهار الاخر عاد غادي نخدمو نحيد ليه القشره ديالو. J'ai pris 1 kilo de pois chiches. Je l'ai trempé la veille dans une grande assiette. Je l'ai trempé. J'ai mis 3 litres d'eau. Je l'ai laissé toute la nuit. Le lendemain, je le travaille. Je vais le décortiquer. Vous allez me suivre et voir comment je fais. Mes pois chiches que j'ai trempés sont là. Je vais prendre 2 bonnes poignées. Je les mets ici dans la passoire, comme ça, et s'égoutte. Je les laisse un petit moment. Après, je vais les mettre dans un torchon comme ça. Je les mets ici. Je vais les écraser avec un rouleau pâtissier. Après que mes pois chiches ils ont séché un petit moment, je vais les étaler comme ça sur une nappe
faut un petit torchon propre, bien sûr. Je les étale comme ça. Je remets la deuxième moitié du torchon au-dessus. J'étale mes pois chiches. Et je prends mon rouleau pâtissier et je commence à écraser mes pois chiches. J'appuie, mais pas trop fort, moyen. Comme ça, j'écrase pas les pois chiches, bien sûr. Et je regarde, est-ce qu'ils se sont décortiqués? Voilà. Et à la peau, je rajoute un petit peu. Comme ça, on ne passe pas beaucoup de temps à nettoyer là les pois chiches, ou bien on les épluche ou les décortique. C'est on prend une par une, on va la décortiquer, on va passer toute la journée pour 1 kilo. Bon, je regarde qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà, regardez, les épluchures sont là. Voilà comment je vais faire. Je prends tout ça et je le mets dans un tamis, comme ceci. Voilà, j'enlève le tout. Regardez, les épluchures, elles sont là. La peau des pois chiches. Elle monte en haut. Je la ramasse. Je la mets de côté. Comme ça. C'est très facile. Ça prend pas beaucoup de temps. Et comme ça, je finis mes pois chiches rapidement. Regardez la peau qui monte en haut. Je l'enlève. Et je fais comme ça pour tout le kilo que j'ai trempé. Regardez. Chaque fois, on tourne et la peau monte. Je vais finir tous mes pois chiches. Après, on se voit comment je vais les garder dans mon congélateur pour le mois de Ramadan, Inch'Allah. Voilà, j'ai fini de nettoyer mes pois chiches. Je vais prendre la quantité que je veux et je vais la mettre dans des sachets que je mets au congélateur. Moi, par exemple, je prends un bol où vous mettez la quantité que vous voulez. Je le mets comme ça. J'aplatis mon sachet et je fais un petit nœud. Je vais finir à remplir les sacs que j'ai préparés et je le mets au congélateur jusqu'à Ramadan, Inch'Allah. Voilà le résultat des pois chiches. On a obtenu dans 1 kilo 7 bols, ça veut dire j'ai fait 3, 4, 5, 6, 7 sachets. Je vais mettre au congélateur. Les filles, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous souhaite aussi du courage, surtout avec les enfants, puisque nous sommes au confinement. Prenez soin de vous.
البنات كنتمنى لكم اسبوع يكون زوين زوين، ونتمنى لكم ان شاء الله الصحه والسلامه والعافيه. وهانتم شفتوا كيفاش وجدنا الحمص ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. الحريره رمضان وجدنا لها الحمص ان شاء الله، ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. كنقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في واحد الفيديو جاي. لاله شريفه كتقول لكم السلام عليكم، كنحبكم وكنبغيكم بزاف بزاف. يلا السلام عليكم.